अस्सलामुअलैकुम। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन उर्दू पेपर 2007 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मेल फीमेल NTS BTS PTS OTS GTS JTS ET EA में आने वाले मशहूर सवालात और दुरुस्त जवाबात के साथ आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा मालूमाती पेपर शेयर करने लगी हूँ। दर्जल इक़्तिबास को गौर से पढ़िए। सवाल नंबर 1 तक 7 के जवाबात दिए गए हैं। घर के घर बेचिराग पड़े हैं, मुजरिम सियासत पाते जाते हैं, जर्नैली बंदोबस्त या दहम मई से आज तक यानी शुंबे पंजम दिसंबर सन 1857 तक बदस्तूर है। कुछ नेक व बद का हाल मुझको तो नहीं मालूम, बल्कि ऐसे अमूर की तरफ हनूज हकाम की तवज्जो भी नहीं देखी। अंजाम कार क्या होता है? यहाँ बाहर से अंदर कोई बग़ैर टिकट के आने जाने नहीं पाता। तुम ज़नहा यहाँ का इरादा ना करना। अभी देखना चाहिए कि मुसलमान की आबादी का हुक्म होता है या नहीं। अब यहाँ पर सवालात दिए गए हैं, साथ साथ उनके दुरुस्त जवाबात दिए गए। सबसे पहले है ये एक ख़त है, ख़त से इक़्तिबास है। ये तहरीर किसकी हो सकती है? दुरुस्त जवाब है मिर्ज़ा गालिब। इस तहरीर का मुनासिब उन्वान क्या हो सकता है? शहर की हालत ज़ार। घर के घर बेचिराग पड़े हैं, इस जुमले का क्या मफ़हूम है? दुरुस्त जवाब है घर के घर उजड़े हुए हैं। इक़्तिबास की पहली सतर में सियासत का लफ्ज़ आया है। सियासत के क्या मानी है? सज़ा। इक़्तिबास के हवाले से बताइए कि जर्नैली बंदोबस्त से क्या मुराद है? दुरुस्त जवाब है माशाअल्लाह। इक़्तिबास में या तहम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इसका क्या मतलब है? सही जवाब है 11वीं। इक़्तिबास के हवाले से बताइए शुंबा कौन सा दिन है? हफ्ता। किसी इबारत की तलखीस का मुसलमा असूल ये है कि तलखीस असल इबारत के 1/3 के करीब होनी चाहिए। यानी जो तलखीस होती है वो किसी भी इबारत का 1/3 यानी चौथा हिस्सा होता है। फजूल हिस्सा स्किप कर दिया जाता है, ज़रूरी बातें लिख दी जाती हैं। गर्गे आशनाई की तरकीब उर्दू में मुश्तमिल है, जिसका मफ़हूम है बेज़ाहिर दोस्ती। जाहिद सालूस ऐसे जाहिद को कहा जाता है जो अपने ज़ाहरी वजह से धोखा दे। शायराना ताल्ली का मफ़हूम है, जिसका दुरुस्त जवाब है शायर का शेर में अपनी तारीफ़ आप करना। इस्तेज़ाई अंदाज से क्या मुराद है? हंसी या तमस्खुर उड़ाने का अंदाज। खेत रहना मुहावरा है, इसके क्या मानी है? लड़ाई में मारे जाना। शैतान की आंत होना मुहावरा है, इसका मफ़हूम है तवील होना। कदम लेना मुहावरा है, इसके मानी है ताज़ीम करना, ताज़ीम करने को झुकना। डोल डालना का मतलब है बुनियाद रखना। अल्ले तलल्ले के मानी है फजूल खर्ची करना। सब कदम होना मुहावरा है, इसकी मानी क्या है? मनहूस होना। PPSC के जो पेपर हो रहे हैं उसकी तैयारी के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मावन साबित होने वाली है। जो मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आपको वीडियो कैसी लगी। इस्तिलाह में गज़ल के पहले शेर को जिसके दोनों मिसरे हम काफियाँ हों क्या कहते हैं? मतलब मैंने वो अंदाज़े तहरीर ईजाद किया कि मरासला को मुकालमा बना दिया। मरासले को मुकालमे का अंदाज़ किसने दिया? मिर्ज़ा गालिब। उर्दू में फिल बदिहा गोई के लिहाज से किस शायर का नाम ज़्यादा मारूफ है? मौलाना ज़फ़र अली ख़ान। मौलाना हाली के ख़याल में सबसे मुक़द्दम और ज़रूरी चीज़ जो शायर को मुतशायर से मुम्मीज़ व मुशर्रफ करती है, इसको क्या कहते हैं? तख़य्युल। फ़काहिया कालम क्या होता है? ऐसा कालम जिसमें सियासी तज्ज़ा हो। तंज़ीह व मज़ाहिया का कालम। दुरुस्त जवाब है बी ऑप्शन। खोजी किस का वज़ा करदा किरदार है? पंडित रतन नाथ सचार। इस MCQs की मदद से आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। चच्चा छक्कन जैसे लाफ़ानी किरदार के खालिक कौन थे? इम्तियाज़ अली ताज। अल्लामा इकबाल मुफक्किर शायर के लक़ब से मुलक़्क़ब हैं, बताइए। मुसव्विर मशरिक़ किनको कहा जाता है? अब्दुर्रहमान चुगताई। उर्दू किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? तुर्की। यूँ पर्चियाँ थीं 4 तरफ इनकी उस जनाब की, जैसे किरण निकलती है गर्दे आफ़ताब की।
اس شعر میں علم بیان کی کون سی قسم استعمال ہوئی ہے؟ تشبیہ، یعنی ایک چیز کے برابر دوسری چیز کو مثال دے کر بتایا گیا ہے۔ ہر سنگ ریزہ نور سے در خوش آب تھا، لہریں جو تھی کرن تو بھورے آفتاب تھا۔ اس شعر میں کتنی تشبیہ ہیں؟ 3۔ صبح اور وہ چھاؤں ستاروں کی، اور وہ نور دیکھے تو گش کرے ارنی گوئے اوجے طور۔ اس شعر میں علم بیان کی کون سی صورت استعمال ہوئی ہے؟ استعارہ۔ کس نے مول نہ پوچھا دل شکستہ کا، کسی نے مول نہ پوچھا دل شکستہ کا، کوئی خریدار کی ٹوٹا پیالہ کیا کرتا۔ اس شعر میں علم بیان کی کون سی قسم آئی ہے؟ تشبیہ۔ رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ اس شعر میں علم بیان کی کون سی قسم استعمال ہوئی ہے؟ استعارہ۔ آمد ہے کربلا کے نیستہ میں شعر کی اس مصرعے میں علم بیان کا کون سا قاعدہ استعمال ہوا ہے؟ استعارہ۔ ایک کھیل ہے اورنگ سلیماں میرے نزدیک، اس مصرعے میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ تلمیح۔ پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی۔ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ ایہام۔ سبزے کو جب کہیں جگہ نہ ملی، بن گیا روئے آب پر کائی۔ شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ مبالغہ۔ چشم مانی آشنا میں ہے، مقام ان کا وہی، صحب کاتب سے مقدم ہے مؤخر سینکڑوں۔ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ تضاد۔ کلام میں کچھ باتوں کا ذکر کر کے اس کی مناسبت سے متعلقات کا ذکر کسی خاص تعین یا بغیر تعین کا کرنا علم بدیع کی اصطلاح میں کون سی صنعت کہلاتی ہے؟ مرات النظیر۔ کلام میں کس لفظ کے 2 معنی نکلتے ہیں؟ آدمی مخمصے میں پڑ جائے تو کون سے معنی مراد ہیں؟ تو ایسی صنعت کو اصطلاح میں کہتے ہیں صنعت ایہام۔ شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے۔ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی؟ ایہام۔ یہاں پر حصہ گرامر کے بارے میں زیادہ پوچھا جا رہا ہے۔ گلشن دہر میں اگر جوئے میں سخن نہ ہو، پھول نہ ہو، کلی نہ ہو، سبزہ نہ ہو، چمن نہ ہو۔ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ مرات النظیر۔ غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناصر، آپ بے بہرا ہے جو متقدم میر نہیں۔ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ تضمین۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ تلمیح۔ کچھ تو جاڑے میں چاہیے آخر، نہ دے بادے زمریر آزار۔ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ حسن طلب۔ ذکر میر کس کی خود نوشت ہے؟ میر تقی میر۔ آگ کا دریا اردو کا معروف ناول مصنفہ کا نام ہے قرۃ العین حاضر۔ یہ تقریباً ہر پیپر میں آیا ہوتا ہے، بہت مشہور سوال ہے۔ جہان دانش، یادوں کی براز اور شہاب نامہ کا تعلق کس صنف نثر سے ہے؟ آپ بیتی۔ چراغ تلے زرگزش خاکم بدہن، آب گم سے کس مزاج نگار کا نام ذہن میں آتا ہے؟ مشتاق احمد یوسفی۔ خواجہ حسن نظامی کی تصنیف سی پارہ دل کے مضامین کی بنیادی خاصیت ہے ہر مضمون میں کسی نہ کسی قدر تصوف کار فرما ہے۔ زمرد حسین شیخ علی وجودی کس تاریخ ناول کے معروف کردار ہیں؟ فردوس بری۔ آثار الصنادید سر سید کی مشہور تصنیف ہے، بتائیے اس کا موضوع کیا ہے؟ صحیح جواب ہے دلی کی آثار قدیمہ، معروف مقامات اور کاملین فن کا ذکر۔ طوائف کے موضوع پر اردو میں پہلا معروف ناول کون سا ہے؟ امراؤ جان۔ علامہ اقبال کی معروف نظموں شکوہ اور جواب شکوہ کی حیت کیا ہے؟ مسدس۔ ٹیپ کا شعر کسے کہتے ہیں؟ نظم کے ہر بند میں بار بار دہرایا جانے والا شعر۔ سونیٹ ایک انگریزی صنف نظم ہے جو اردو میں بھی رائج ہے، بتائیے اس میں کل کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ 14۔ منقبت کون سی صنف نظم ہے جس میں اولیاء اللہ اور بزرگان دین کی تعریف و توصیف ہو؟ کل پاؤں ایک کاسائے سر پہ جو آ گیا، یکسر وہ استغفاء شکستوں سے چور تھا، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں کبھو کسو کا سرے پرغرور ہوں۔ بتائیے صنف نظم میں ان اشعار کو کیا نام دے؟ کتاب۔ بتائیے صنف نظم میں ان اشعار کو کیا نام دیں گے؟ کتاب۔ جو ایسی صنف نظم ہو جس میں کسی کو برا بھلا کہا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ ہجو۔ غزل کی زبان کیسی ہوتی ہے؟
علائم و رموز کی زبان، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک گاروں میں، کہ ایک روز جھلکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں۔ اس شعر کا تعلق کس صنف نظم سے ہے؟ نعت۔ وہ کون سی شخصیت بابائے اردو کے لقب سے ملقب ہے؟ مولوی عبدالحق۔ بابائے صحافت کن کو کہا جاتا ہے؟ مولانا ظفر علی خان۔ مولانا عبدالحلیم شرر کے شہر آفاق ناول فردوس بری کی داستان کا موضوع؟ فرقہ باطنیہ کی تحریک۔ ڈرامہ نگاری کے حوالے سے بتائیے اردو کا شیکسپیئر کسے کہا جاتا ہے؟ آغا حشر کاشمیری۔ من کے دھوبی کاغذی گھاٹ پر جھینگر کا جنازہ، گلاب تمہارا کیکر ہمارا، چھڑکاؤ کی گاڑی، دیا سلائی، ان شائعوں سے کون سے نثر نگار کی شخصیت ذہن میں آتی ہے؟ صحیح جواب ہے خواجہ حسن نظامی۔ محمود نظامی ابن انشا مستنصر حسین تارڑ میں قدر مشترک کیا ہے؟ سفر نامہ۔ اکبر الہ آبادی نے کس مقتدر ہستی کے انتقال پر ان کی خوبیوں کا اعتراف کیا؟ سر سید احمد خان۔ صحیح جواب ہے۔ اردو شاعری میں خواجہ میر درد تصوف میں سرفہرست شمار ہوتے ہیں۔ اردو نثر میں یہ رنگ کس کے ہاں سب سے زیادہ نمایاں ہے؟ خواجہ حسن نظامی۔ مرزا غالب کی مانگ ان کی زندگی ہی میں دلی اور لکھنؤ سے زیادہ پنجاب میں ہوئی، کیونکہ فکر و خیال میں جدت ہے۔ اردو میں شاعر مزدور کسے کہا جاتا ہے؟ احسان دانش۔ لاہور کے دبستان شاعری کے حوالے سے بتائیے جدید شعری ادب میں مجید امجد کی شہرت کی بڑی وجہ کیا ہے؟ حیت کے سب سے زیادہ تجربے کیے۔ مولانا حالی کی طویل نظم مسدس حالی کا موضوع ہے مسلمانوں کا تابناک موضوع۔ جوش ملیحہ آبادی کی تصنیف یادوں کی بارات حقیقت میں ہے ان کی خود نوش۔ سر سید اور اکبر الہ آبادی میں کیا اختلاف تھا؟ نظریاتی اختلاف۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ کاشغر کس ملک کا شہر ہے؟ چین۔ اب فراہ ہوا جہاں آزاد آباد، ورنہ ہر ایک قدم پہ یہاں گھر تھا۔ جہان آباد سے کیا مراد ہے؟ دلی۔ ایک بلبل ہے کہ محو ترنم اب تک، اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک۔ بلبل سے کون سی ذات مراد ہے؟ اقبال شاعر کی اپنی ذات۔ غزالاں تم تو واقف ہو، کہو مجنوں کے مرنے کی، دیوانہ مر گیا آخر کو ویرانے پہ کیا گزری۔ مجنوں کس ہستی کو کہا گیا ہے؟ نواب سراج الدولہ۔ سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، مفتند ہے میرا فرمایا ہوا۔ میرا فرمایا ہوا یہ اللہ کے کس کلام میں ہے؟ میر تقی میر۔ غربت کی بھی ہوتی ہے عجب صبح و شام، کرتا ہے سفر قافلہ راحت و آرام۔ اس شعر میں غربت کے کیا معنی ہیں؟ مسافرت۔ لٹل ڈراپ میک این اوشن، اس ضرب المثل کے مترادف اردو میں کیا ضرب المثل ہے؟ 1-1-2-11۔ مین پروپوز گوڈ ڈسپوزز۔ انگریزی مثل کا کون سا بامحاورہ ترجمہ درست ہے؟ تدبیر کنندہ بندہ تقدیر زند خندہ۔ ایسٹ اور ویسٹ ہوم از دا بیسٹ کے مترادف میں اردو میں کون سی ضرب المثل مستعمل ہے؟ جو مزہ چھجو کے چھہارے، نہ بلخ نہ بخارے۔ ڈسپیوٹنگ اباؤٹ دا اسکن بیفور کیچنگ دا بیئر، سوت نہ کپاس جو لاہے سے لٹھم لٹھا۔ کمنگ انگلینڈ کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، انگریزی ضرب المثل کا اردو مثل میں کون سا ترجمہ قریب ترین ہے؟ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، گیو این انچ اینڈ ہی ول ٹیک این ایل۔ انگریزی مثل کا کون سا بامحاورہ ترجمہ درست ہے؟ انگلی پکڑتے پہنچا پکڑتا ہے۔ بائی دا ماؤتھ ایکسپریس بائی دا ورلڈ پوسیسڈ۔ انگریزی ضرب المثل کا اردو ضرب المثل میں کون سا ترجمہ درست ہے؟ پہلے بات کو تولو پھر منہ سے بولو۔ بیٹر alone than in a bad company، بری صحبت سے اکیلا بہتر ہے۔ ٹو کیری کال ٹو نیو کیسل، کون سا بامحاورہ ترجمہ اس ضرب المثل کے قریب ترین ہے؟ الٹے بانس بریلی کو۔ A scalded child fears of cold water، کون سا ترجمہ موزوں ترین ہے؟ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ گرم پانی کا جلا، دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ No one cries stinking fish، انگریزی ضرب المثل کے ہم معنی کون سے ضرب المثل ہے؟ اپنی چھاچھ کو کون کھٹا کہتا ہے؟ Better go to bed supperless than to rise in debt، نو نقد نہ تیرا ادھار۔
ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट का बामुहावरा तर्जुमा कौन सा मौजू है? इख्तिसार ज़राफ़त का मदार। लेट बाय गोन का बामुहावरा उर्दू तर्जुमा कौन सा दुरुस्त है? गुज़िश्ता रसलात। बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर अंग्रेज़ी ज़रब मिसल के मुतरादिफ उर्दू में कौन सी ज़रब मिसल मुस्तमिल है? कंध जिन्स बाहम जिन्स परवाज़। ब्लू ब्लड मुहावरे का उर्दू में मौजू तरीन तर्जुमा कौन सा है? नजीबुल तरफ़ीन। अडच करेज का करीब तरीन मुहावरा तर्जुमा अदम जुर्रत। फ्रेंच लीव का उर्दू में दुरुस्त तर्जुमा बग़ैर इत्ला के रुखसत। रेनी डे का बामुहावरा तर्जुमा कौन सा दुरुस्त है? मुसीबत का दौर। रॉयल रोड का बामुहावरा तर्जुमा आसान रास्ता। मैंने आप लोगों के साथ 100 सवालों का दुरुस्त जवाबात के साथ पर्चा शेयर किया है। उम्मीद है आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आपको वीडियो कैसी लगी और मज़ीद बेहतरी की क्या ज़रूरत है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।